सुल्तान अहमद अली का कहना है कि उनके वालिद हजरत सुल्तान अली रहमतुल्लाह अलैह ने वसाल से 20 रोज कबल उन्हें वसीयत की कि जब तक हमारे पास घोड़े मौजूद रहेंगे अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की नेमतों से सरफराज करते रहेंगे। ये सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह के घोड़े हैं, इनकी बहुत हिफाजत करना। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की अपनी औलाद को ये वसीयत थी कि अल्लाह ताला ने घोड़े की पेशानी में भलाई रख दी है और क़यामत तक वो भलाई रहेगी। और उस भलाई की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि घोड़ा जो है वो पैगंबरों की सवारी में इस्तेमाल हुआ, वो वलियों की सवारी में इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद जितने भी हमारे इस्लामी लीडर आए उन्होंने घोड़े पे ही सफर को पसंद किया। और अल्लाह ताला ने वैसे भी घोड़े की पेशानी में अपना नाम रख दिया है और उस नाम की वजह से घोड़े में वो बरकत है। और इसलिए आपने फरमाया कि जिस स्थान पे घोड़ा रहता है वहां पे जो एक सिलसिला है उसको मजीद तकवीयत भी मिलती है। और वैसे उसके बाद एक तो ये हमारे लिए बरकत भी थी और बुजुर्गों का हुक्म भी था, और उसके बाद वैसे खुद भी खानदानी तौर पे हमें जो है वो घोड़ों का शौक है। और अरब से जब हमारे बुजुर्ग हिजरत करके आए थे बरसगीर के अंदर, तो उस वक्त उनके साथ एक घोड़ों की नस्ल आई थी जो अरेबियंस हैं बेसिकली। हिदायत नहीं ओ हादी की हड़ना जे सिर दित्या। घोड़े की जो पेशानी है उसमें अल्लाह ताला ने अपना नाम रखा है और उसकी तासीर है जिसकी वजह से घोड़े में भी बरकत है। और आप देखें ना कि अल्लाह ताला का नाम जहाँ पे आ जाता है उस जगह का एक नक्शा भी तब्दील हो जाता है। जो अंधेरे हैं वो उजालों में तब्दील हो जाते हैं और जो जुल्मात हैं वो नूर में तब्दील हो जाती है। और ये ऐसा मुकद्दस जानवर है कि इसकी पेशानी में अल्लाह ने अपना नाम रखा है। और जहाँ पे आप देखें कि ये जाएगा अंधेरे उजालों में तब्दील होंगे, जुल्मात नूर में तब्दील होगी। अपने वालिद मोहतरम की तरह सुल्तान अहमद अली और सुल्तान मोहम्मद अली भी बेहतरीन घुड़सवार हैं। सुल्तान मोहम्मद अली बेहतरीन नेजाबाज हैं, घुड़सवारी के मुकाबले मुनक्किद भी कराते हैं और उनमें शिरकत भी करते हैं। दरबार पर कोई 100 के करीब घोड़े मौजूद हैं, जिनमें सीशन नस्ल के इंतहाई नायाब घोड़े शामिल हैं। इन घोड़ों की नस्ल हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह के थान से चली आ रही है और रवायत है कि शीशन घोड़े ने शेर से लड़ाई करके उसे मार डाला था। इन घोड़ों की देखभाल के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं और उनकी खिदमत पर फकीर मामूर हैं जो बिला उजरत और बावजूद ये फरीजा सर अंजाम देते हैं। यहाँ पर एक घोड़ा ऐसा भी है जिस पर पैदाइशी तौर पर इसमें मोहम्मद एक गुबार की सूरत मौजूद है। इश्क इंसान की फितरत है और हर इंसान अपने इश्क में अपने उसे जिस चीज के साथ भी इश्क हो जाए, उसे किसी इंसान के साथ इश्क हो जाए, उसे किसी शोबे के साथ इश्क हो जाए, उसे दुनिया की किसी चीज के साथ इश्क हो जाए,
تو وہ اس میں حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہر ذی شعور شخص یہ سمجھتا ہے کہ عشق جو ہے حقیقی وہ اللہ کی ذات سے ہے، اور جس انسان کو وہ نصیب ہو جاتا ہے اور جو انسان اس عشق کی بات کرتا ہے، اس عشق کی برکت اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَفَوَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اپنے اس بندے کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، اور وہ سوچ جو ہے اس میں تاثیر اللہ تعالیٰ خود رکھ دیتے ہیں، اور اتنا بڑا سلسلہ ہے. تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم یہ کیسے سنبھال لیتے ہیں. سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مرشد کامل طالب اللہ کو تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے معرفت و دیدار کا سبق دیتا ہے. مرشد کامل وہ ہے جو تصور اسم اللہ ذات سے معرفت و دیدار منکشف کرتا ہے اور پھر اسم اللہ ذات میں لوٹ آتا ہے، کیونکہ ابتدا اور انتہا کا کوئی مرتبہ بھی اسم اللہ ذات سے باہر نہیں. مرشد کامل کی شخصیت اس قدر محصور کن اور نورانی ہوتی ہے کہ طالب اس کے حلقے میں آ کر فرصت، آسودگی، آزادی اور خوشی محسوس کرتا ہے، اور یہی تصوف کا وہ اہم پہلو ہے جو لوگوں کو اس لڑی میں پروئے ہوئے ہے. سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقر ایک صورت نور ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب رہتی ہے. یہ ایک فیض بخش صورت ہے جس کا نام سلطان الفقر ہے. سلطان الفقر کا نور آفتاب سے زیادہ روشن اور اس کی خوشبو کستوری و گلاب و عنبر و عطر کی خوشبو سے زیادہ فرق بخش ہے. جو شخص دوران خواب سلطان الفقر کی زیارت کر لیتا ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور حضور اس خوش نصیب کو باطن میں دست بیعت کر کے تلقین فرماتے ہیں. حضرت سخی سلطان باہو کے حوالے سے 2 اقصاد پر مشتمل آپ نے میری یہ اقصاد دیکھی. اس میں میں نے کوشش کی کہ تصوف کے حوالے سے روحانیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جا سکے، ان لوگوں کا اظہار خیال آپ کو سنایا جا سکے جو ان سلسلوں کو لے کر چل رہے ہیں. ان کی کیا سوچ ہے، ان کی کیا فکر ہے، وہ آپ کو سنائی اور دکھائی جا سکے. جس ہم مذہب کے حوالے سے تحمل، بردباری اور رواداری کی بات کرتے ہیں، شاید روحانیت میں اس کا ذکر اور اس کا عمل بہت زیادہ ہے. یہ محبت کا پیغام ہے، یہ سکون کا پیغام ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس پیغام کو وسعت ملتی ہے یا نہیں. اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.